কোনো এসটি ইয়াকে সেটল ট্রাইব ইয়াকে ইন্ডিজিনাস পিপল ni mano যদি no খ্রিস্টান ধর্ম কনভার্ট ইংমানি পরে ইংহাকে ব এসটি ফেসিলিটি তাই মানলিয়া হানি সুপ্রিম কোর্ট যে ডিক্লারেশন রমানি অব কবাংমা বরগনি no কাইসা কনফিউশন দঙ্গো বা সাইবে আবো দঙ্গো एक्चुअली हाके अब तांगै हिंगनानि जोंनो धर्मनो ब्लेम खायो ख्रिस्टियान धर्मनो ब्लेम खायो हनै माने सालायनाय दङ याखाबा बुजिनाय दङ बाहाय दङ तो ताबो एक्चुअली हाके जों अककनो बुजिना नांनाय प्रथमत अब आं आगिबो अ बाहाय कक गोबां मानो साका स्पेशली जों ताबो एसटी माने सेटल ट्राइब हाकाबा इंडिजिनियस पीपल दिस मीन्स इंडिजिनियस पीपल लंगनि याके एसटी जे नि जानाय रंनि स्पेशली इंडिया नि क्षेत्रे स्पेशली जों जुदि इंडिजिनियस पीपल ओंगै दं हाके बाक्सा एसटी इंडिजिनियस पीपल ओं याबो ओंगै मानो एसटी माने न ताबो इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन अनुसारे हांकाय जेरानाखि उकुलुक उसुजाक बरक जे बरक नाके डेभलप ओंगै माया बरक से एसटी हनै रुवो हांका ताबो इंडिजिनियस पीपल हनै माने आबो ताकिसा डिफरेंट तबके मैक्सिमम पीपल लग्न सिनी इंडिया हांकाय इंडिजिनियस पीपल लग्न एसटी हनै रै दंखा तबेके बाक्सा किछु संख्यक बरक दंग एसटी हनै रेजांनाय ब इंडिजिनियस पीपल ओं याबो मानो माने उकुलुक उसुजाक दाके ताबो कख बाहायसे एसटी हनै जारा तंनाय र बरक जदि न ख्रिस्टियान कन्वर्ट मान परे हांकाय बरक एसटी फैसिलिटी ताइ मानलिया आबो टोटली बैन खाइ रेजाका सुप्रीम कोर्ट संग डिक्लेयर रेखा आबो आगिबो कखनो साइ फेलायो सेंट्रल गवर्नमेंट नि गोबां स्कीम न जों पुक खाया थांगाके अकक कासाइ फायो ताबो कखनो ताइ स्राय स्रायके आं साइ सापिनाय न ताबो रमजाने कोनो खरकसा एसटी माने सुंदा ताबो एसटी इंडिजिनियस पीपल और त्रिपुरा सिमी तंगमति खगिया सारा भारतवर्ष मोर देन निनि 7 कोटी नि बेसि बरक दं अर्थात 7 पॉइंट समथिंग दं दिस मीन्स माने 8 कोटी न नंगम सिनि माने 8 कोटी बरक जतन एसटी त्रिपुरा नि अंथुं अनि महाराष्ट्र नि अंथुं याखाबा उत्तर प्रदेश नि अंथुं याखाबा मध्य प्रदेश नि कबांमा बाहाय कबांमा दङ दो महाराष्ट्र रावबो दङ दिनै राजस्थानावबो दङ गाव बाहायके जतन मिलुइनो जों जतन एसटी कैटेगरी नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो रिकॉग्नाइज खायखादो ताबो जे 8 कोटी बरक रक नि जे फैसिलिटी मान मानि आबो जों एजुकेशनावबो मानि दङ आं याखाबा नि साख्रिनि क्षेत्रआव मानि दङ सोनि फैसिलिटी 8% रिजर्वेशन ऑल इंडिया बेसिस अंगै दङ ताव त्रिपुरानि क्षेत्रे अंके जों 30% अबाहायके रिजर्वेशन रजागै दं ताबो कख अबाहायसे जारा एसटी तंनाय रक तांगै बरक निनि ख्रिस्टान धर्मनो नाहाकांके बरक एसटी फैसिलिटी माया अंगनाय हनि हिमानि गाय आबो केबोखाय उल्टा बुजि तंलायखा आङो कखनो सबाय सानाय ताइसा ताबो रमजादि कोनो कायसा जाति अथवा दफा न कम्युनिटी न टार्गेट खायै बा खायमाने कुलो कारण खांखाय आबो कोनो कायसा दफा अथवा जाति स्पेशली कुलोगो उसूल जंखांखाय डेभलपिंग मायांगै जंखांखाय बनो जों डेभलप खायनानि बागै गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट थुं स्टेट गवर्नमेंट थुं बो सेंट्रल गवर्नमेंट नि हयते जे रिकॉग्निशन फायखांके ब एज ए एसटी हिसाबै उकुलो कलाइजाक माने बागै बनो जों कायसा डेभलप खायनानि याखाबा बुयै बाक्सा समान खायनानि बागै तिनि माने बरनो फैसिलिटी रै दं ताबो जारा कन्वर्सन नङै थांगा रमजादि नों एज ए एसटी हिसाबै नों ख्रिस्टान कन्वर्ट थांगा तामुङै थांनाय ओ फैसिलिटी नि बेपार दङ जेमन एसटी रकनि जे फैसिलिटी दंमानि ओंका आबो ओबीसी नों याखाबा निने माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी रमानि आबो ओबीसी एक कैटेगरी एक धरনের कैटेगरी थां जावका माइनॉरिटी नि माने आबो एक धरনের कैटेगरी जावका माइनॉरिटी ग्रुप ताव रमजे ख्रिस्टियान मकलायो माइनॉरिटी ग्रुप किछु संख्यक मुस्लिम मकलायो माइनॉरिटी ग्रुप निनि सिख याखाबा जैन बुद्धिस्ट अब्रकलाय दंखा ताबो को जगाव माइनॉरिटी हनि हजानाय रक स्पेशली अ माइनॉरिटी हनि हजानाय रक आबो धर्म भित्तिक बरक खायै जे बरक रक नाखि कम संख्यक दङ माने ख्रिस्टियान स्पेशली ख्रिस्टानानो सासेनाय
aro Buddhist Jain korgon tai salia Christian sajenai Christian rok মানে ভারতবর্ষ তুলনামূলক মানে ধর্মের ক্ষেত্রে নাই থাকে কমিউনিটি বা বংনি গ্রুপ কম বরক মানে পপুলেশন কম মঙ্গি থাকতা মেজরিটি করি বড় মাইনরিটি হানি রেখা বরনবো ডেভেলপ খাইয়ে নেবাগै মানে বড় কাইसा ফ্যাসিলিটি মানना नांगौ हानि हिंगाता যারা নাকি এসটি টংনাই রক যদি ন মানে খ্রিস্টান হনি সিমানি পরে খেंके according to the Christian law অনুসারে ব মাইনরিটি নgi থাকা মাইনরিটি থাকা বন ব ফ্যাসিলিটি মার নাই মানে মাইনরিটি नि ফ্যাসিলিটি মাইনরিটি ফ্যাসিলিটি ব মানি দङ এসটি नि ফ্যাসিলিটি ব মানি দङ ডবল ফ্যাসিলিটি কোন দিন ngui maya অর্থাৎ এসটি কে এসটি না টংনাই অর্থাৎ এসটি মানে ইন্ডিজিনাস পিপল প্রনে ইন্ডিজিনাস পিপল না টংনা রেডি Hingga tabuk on dharma conversion khangkai especially Christian conversion khangke ungya khaba nini Buddhist conversion khangke o jaga o abo mane ubini facility ni bagai bo ago khaimia nini ruthok yangai thango obo kaisa prashno ngai thanga do tabuk especially o jaga o Supreme Court je kok ni onusare khangke Christian rok orthat indigenous people ngi ke ST rok Christian convert khangkai borok ST facility maya hani hinjak pani o jaga o kintu o kok obosimiya o jaga Christian is sathate Buddhist rok tongo Buddhist rok ST tongo and then o Buddhist rok no minority ni no tar mane no kuno khoroksa mok ba chakma bo jodi no ST ngui tong hake bo Buddhist ngui tong hake bo o jaga o ni minority facility nai maya অর্থাৎ ব নাই মানিয়া বলতে ন ব ও যে বিনি ফ্যাসিলিটি তখন মাইনরিটি গ্রুপ নি আবনো ব কিন্তু আজরা শিকার খাইমিয়া এঙ্কা অ ক্ষেত্রে হেঙ্কাই তামুং দংজাওকা খ্রিস্ট মানে যে জায়গাও ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সাপাংথুং অন্যান্য বরফ ফাংথুং ব যদি এসটি গি জংকে খ্রিস্টান কনভার্সন নঙ্গই থাঙ্গাকে ব ফ্যাসিলিটি মায়া আংমা হাইনো কোনো বুদ্ধিস্ট রব অর্থাৎ কোনো চাকমাংথুং কোনো মকথুং বরব সময় যদি ন ব এসটি ফানঙ্গি দংদি ব বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ খাইखेंके অ জায়গাও বিনি মাইনরিটি नि ফ্যাসিলিটি নাইমায়া হাইজং দংখাতা তাবু কজ প্রশ্নকে তাঙ্গই খা অকক মানে তাবু ব সবায়া খাং অবং খাবো সেই ককে মানে indigenous people ngi ST je hne jakma especially borokka sirisitini simino tongo মানে sengta sujakok sini agini simino culture custom tradition customary law joton tongo hingke seng oba haikena seng জীবন যাপন খাইমানো janaki boini kuno oba hai culture custom tradition seng solokna hari khanya na gya sini khut ni tongo varieties doroner sini tripura phake tripuri rogni community ni onusare sini kabangma culture custom tradition je obo bojai tongmani obo haino nini meghalaya thangke meghalaya ni manai nai asamo thangke asam ni manai nai অরুণাচল থাকে অরুণাচল মানে ইয়ামাকে ভেরিয়াস অবাহাই অকো থাঙ্গै নং স্টেট থাঙ্গাকে जों অবাহাইকে মানো মানে সিনি স্থায়ী তো তঙ্গই তংखौ এঙ্গা বংনি তমং চামং বংনি কাস্টমারি ল খুদ ন বরক আরনি মানে নিনি ল প্রণয়ন খাইনাই মানে বরক খাইমানো বংনি অধিকার তঙ্গौ তাঙ্গैके বরক আগেনি দিনनि सिमिनो हावा तंगै फांगो फायो त्रिपुराव सिमियाबो सारा भारतबर्ष न माके तंगै फायो आमगै बरंनो बंनि मते न बरनो तन्नानि रेडी बा तंथुं हनमानि बागै न आरो जदिनो निनि कुनो कायसा धर्मव कन्भार्सन थांके आप्रके ब आ धर्म बाय तैजागै थांगो एवं आ धर्मनि जे रुल्स अनुसारे आबो बहायकेनो सामं मा तांगो अमति हेमानि बागै बरक तिनि अप्रायोरिटी रिलिया ताबुगो जगह नाहाना थांके बुद्धिस्ट रक ब माइनरिटी फानंगै दंदि ख्रिस्टान ब माइनरिटी फानंगै दंदि ताके बुद्धिस्ट रंके कन्सिडरेशन जाक तांगे बुद्धिस्ट जेटा बुद्धनि जे कक दंमानि आबो बुद्ध धर्म हनैया आबोके जस्ट नैतिक वाक्य अर्थात बमा हाइके जों भगवान सिद्धि लाभ खाइमान ब जस्ट माने अबाहाय लीड खाइनाय सिमिसि आबनो बरक धर्म हनै अगो खाया মানে স্বীকৃত রিয়া অন্য জায়গা ফানো অব একচুয়ালি এখানে বুদ্ধিস্ট বা বুদ্ধ যেহনি মাবা একটা নাই থাকে বিনি যে অকরকটা নিনে মেন্টালিটি ইয়াকে আইডিওলজি যেটা তংমানি আবংখা পুরা নাস্তিক নি অংশ যে ক্লাইথং বুদ্ধিস্ট থুং জৈন থুং খ্রিস্টানকে টোটালি আপ কনভার্सन ngैनो थांगौ निने कालचार कास्टम ट्रेडिशन जतन कन्भार्सन ngै थांमानि बागै ख्रिस्टान नंके টোটালি आवनो बेन खाइदि हेनै सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन देखाता गावन बागै ताबुक जों माने तामो खाइताय
Sini borok rok sin tipra sarak especially jarak Christian kisi songkok tongnai rok phanangka jarak Christian nungya ngiphan tongkha tabuk rong jadi o jaga ni kabangma aba hai tongo dharma tongo dharma kha tamo bo tabuk Hindu hanai kyaba Anukul Thakur kyaba Ram Thakur ni tongkha dharma actually khankai a jaga o nung Anukul Thakur ngi thaka ba Ram Thakur ngi thaka nung Hindu ngi thaka aptui jangai tongkha ngya khama nung Ram Krishna ngi thaka nung Hindu dangai tongkha aptui dangai tongkha o kokno sung kahamke bujinan bagai ang thangnai rok o kokno video rokha actually khankai sung really khankai sung na Hindu na Christian mane sini culture custom tradition and customary law agini siri jeme je system tongi payo a system no mane sung tonganango ebong mane sini Tripura ni no emon ekta sini je systematic to woi sung agini je indigenous ni je prothar no to woi a system tongkha jemon sung nature no mani awa nature sini raja pon nature no mani phek sung nature no mani tonganango ngai sung really sung tabuk je kuno obahai dharma no sung judine pradhanata rai thanga kai ne Christian ngthong Muslim ngthong ya khawani na jaga Buddhist ngthong ya khawa Hindu ngthong sung omhai ke kisisa borok ni bisingo se bobo hain thaka ka ajaga mane unity ni obhab ya khaba nukjagai thangata ya khaba mane sung kupronani chances tongoi thang abon bagai mane o jaga o kaisa emon ekta platform tonango je platform ni madhyome kuno ধর্ম ভিত্তিক অবাহিকে সেপারেশন ইয়া উনানে বগৈ মানে ত্রিপুরাসানি একটা সিস্টেম তোমরা নাঙ্গো যে সিস্টেমনি মাধ্যমে কে বরক যতন কাছে ইউনাইটেড ইংলিশ সামং টাং মানাইজা